It all started with a dream. Segala sesuatunya dimulai dari impian. Started with a dream when I was a little girl. I want to travel the world. Dimulai dari impian pada waktu saya masih gadis kecil, anak kecil, untuk berpergian ke negara-negara. I wanted to be a US millionaire. Saya punya impian menjadi jutawan di Amerika. I want to make a difference to the world. Saya ingin membuat satu perbedaan di dunia. And that dream became a reality. Dan impian itu menjadi kenyataan. This incredible journey of ours in Jeunesse Global the last 3 years Selama 3 tahun perjalanan yang saya lakukan di Jeunesse Global started with a decision at my kitchen table in my house. Itu dimulai dari ruang dapur, meja dapur di rumah saya. 5 of us at the kitchen table, and today 4 of us are right here today. Dari 5 orang di dapur meja saya, 4 orang di antaranya hadir di tempat ini. And that's Winnie Sutandio, Tina, Samson, and myself. Itu Winnie Sutandio, Samson, Tina, dan Kim. Then my friend in Hong Kong, Harris, Vincent, and Mickey started with us, and then Miss Jenny started with us. Then Jason from Taiwan started us, and until today, 3 years later, we are here, and it's only the beginning. Dan waktu itu juga dimulai di Hong Kong, ada Haris dan Vincent, teman saya memulai bisnisnya. Di Indonesia ada Ibu Jenny, dan di Taiwan ada di Jason. Dan sekarang kita setelah 3 tahun, ini masih permulaan. There's a saying that coming together is the beginning. Ada satu pepatah yang mengatakan kalau kita datang bersama-sama itu baru permulaan. Working together is progress. Bekerja bersama-sama itu adalah satu kemajuan. But staying together is power. Tapi tetap berada bersama-sama itu satu kekuatan. And I think that speaks a lot about Jeunesse Global. Dan itu berbicara sangat jelas keras di Jeunesse Global. With what we have put together, the stories that have been created, look at what we've created right here. Dengan usaha bersama-sama, lihat apa yang kami sudah ciptakan di tempat ini. And what you witness here tonight in Indonesia is only a small fraction of what's going on in the Jeunesse Global world. Tapi apa yang ada terjadi di Indonesia hanya sesuatu hal yang kecil tentang apa yang terjadi di Jeunesse Global di dunia. From my kitchen table that you saw in the video clip of 5 people, dari ruang dapur saya yang Anda tonton di video klip dengan 5 orang, 3 years ago, from nothing to now we're able to do business in over 80 countries and territories. Jadi setelah 3 tahun kami sudah mengembangkan bisnis di lebih dari 80 negara dan teritori. That kind of business platform, you can't find it anywhere else. Platform bisnis yang seperti ini tidak ada dimanapun yang Anda bisa dapatkan. Except right here in Jeunesse Global. Tapi Anda bisa dapatkan di sini di Jeunesse Global. And I'm sure most of you tonight were very touched by the testimonial from your local country right here. Dan saya yakin Anda sudah tersentuh dengan kesaksian demi kesaksian daripada orang-orang Indonesia yang tadi sudah beri kesaksian. But if you knew and if only you witnessed and you saw what we saw throughout the last 3 years. Kalau saja Anda bisa melihat dan melihat dan merasakan apa yang kami lakukan selama 3 tahun. I am sure it will move you to core like it did for me as a human being. Dan saya yakin ini menyentuh bagian yang paling dalam terhadap hidup Anda seperti itu juga terjadi dengan saya. I believe we live in a very special time and space on earth today. Saya yakin bahwa kita berada hidup di dalam waktu dan ruang yang penting di bumi ini. With the advent of technology, both from the internet and from the medical science standpoint. Jadi dengan kemajuan teknologi baik itu di bidang internet maupun penelitian di bidang kesehatan, there's a lot of breakthroughs that can help us in mankind with the environments that we're living these days. Dan dapat memberikan satu kebaikan kepada umat manusia dari apa yang kita hidupi saat ini. Many people do not understand why I'm a housewife, I'm a stay-home mom.
Banyak orang tidak mengerti. Saya seorang ibu rumah tangga. My husband is a medical doctor in America. Suami saya adalah seorang dokter medis di Amerika. He has a medical clinic and we live a pretty comfortable lifestyle. Dan dia mempunyai klinik medis dan kita punya kehidupan yang lumayan. But many people don't understand why this wife of a doctor like to travel around the world and why did I chose to do this business. Tapi banyak orang bertanya dan tidak mengerti kenapa istri seorang dokter mau berpergian ke seluruh dunia dan mau melakukan bisnis ini. But when you have walked the steps that I have walked, and when you've heard and witnessed the stories of people's lives that it's been able to touch, I am sure you will join us in this journey as well. Kalau Anda berjalan di mana tempat di mana saya berjalan dan Anda menyaksikan apa yang Anda saksikan, saya yakin Anda bergabung langsung di tempat ini. Not only do we have an amazing platform to go from rags to riches, but at the same time, this company, there's a divine power in this company, that there's something very special, that its products and technologies, we are touching lives in a positive way of people around the world. Dan kami di Genesis ini kita mempunyai satu kekuatan yang luar biasa untuk menyentuh kehidupan banyak orang di seluruh dunia. That's why if you think about this, why did we have people from 6 different countries right here in this room to help us launch Indonesia? Kenapa Anda pikirkan ada sekitar 30 orang dari leader-leader internasional mau duduk di sini di Indonesia? All of them travel at their own expense, hopping different countries to be here with all of you. Mereka berpergian dengan uang mereka sendiri, mereka mau datang ke Indonesia. There is something very special in this company. Karena ada sesuatu yang luar biasa untuk dalam perusahaan ini. And there's something very special right here in Indonesia. Karena ada sesuatu yang spesial tentang Indonesia. This company has 8 diamonds. Ada 8 orang diamond di perusahaan ini. 5 of them are right here sitting in this room in Indonesia. 5 orang di antaranya ada duduk di sini. Not only that, we have 30 people that have flown in internationally to be here with each and every single one of you. Would all the international delegations stand up, please? Dan kita ada 30 orang delegasi internasional yang hadir bersama-sama dengan Anda. Semuanya bangkit berdiri. Inilah mereka, beri tepuk tangan. These are people that flew in from China, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, United States of America. We came here because we have a story to tell to the world. Kami datang ke tempat ini, ada orang dari Hong Kong, dari Amerika, dari Malaysia, dari Singapura. Kami datang ke tempat ini karena kami mempunyai cerita, sesuatu yang ingin kami bagikan kepada Indonesia. And with your help, I am sure you will be able to bring back success stories and touch many people's lives right here in Indonesia. Tetapi dengan bersama-sama dengan Anda, saya percaya Anda juga bisa memecahkan rekor itu. Anda bisa melakukannya dan menciptakan banyak sekali kisah sukses di Indonesia. This company, this opportunity has touched me and moved me in ways that was unimaginable 3 years ago. Dan perusahaan ini telah mengubah hidup saya, menyentuh hati saya 3 tahun yang lalu. One of the things I wanted to do was to make a difference to this world, help the less fortunate people. Dan salah satu impian saya adalah saya ingin membantu orang-orang yang kurang beruntung. I was able to do that and I will continue to do more. Dan saya sudah melakukan hal itu, bahkan saya ingin melakukan lebih dari itu. And the other thing I wanted to do Dan satu hal yang saya ingin lakukan was to help my friends to become a millionaire. yaitu membantu teman-teman saya juga menjadi jutawan-jutawan. And what you're looking at right here, 3 of them already became a millionaire. Dan apa yang Anda lihat, 3 orang dari antara kita di sini sudah menjadi jutawan. And our brand new diamond will soon become a millionaire. Dan diamond kita yang baru sebentar lagi juga akan menjadi jutawan. And I would love to see many people right here in Indonesia become a USA millionaire. Dan saya ingin banyak sekali orang di Indonesia menjadi milioner atau jutawan dalam US dollar ya. How many of
to win. Jadi bagi Anda yang mengangkat tangan seperti saya melakukan impian ini, benar-benar lakukan. Because I did it. Karena saya berhasil melakukannya. They did it. Mereka berhasil melakukannya. You look at us, we're not much different than any one of you guys. Anda lihat kami semua, kami tidak berbeda dengan Anda semua. As a matter of fact, 20 years ago, I was sitting in a meeting very similar to this, just like you in the audience. Dan bahkan sekitar 20 tahun yang lalu, saya seperti saat Anda sedang duduk di tempat Anda mendengarkan kesempatan bisnis. But perhaps with one minor difference. Tapi mungkin ada satu perbedaan. 20 years ago, I am sure right now, each and every single one of you had a lot more money than I did 20 years ago. Dan saya punya perbedaan, 20 tahun yang lalu, duit saya dibanding Anda, saya punya lebih kecil. 20 years ago, when I lost my job, I lost everything. 20 tahun yang lalu, ketika saya kehilangan pekerjaan saya kehilangan segalanya. But one thing no one can take away from me. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diambil, was my dream. Adalah impian saya. My desire. Hasrat hati saya. To become somebody. Membuat saya harus menjadi seseorang. Because I told myself, my parents sacrificed everything from Hong Kong, left everything in Hong Kong, and took 4 girls and borrowed money to buy airfares to go to America. Karena orang tua saya membawa kami sekeluarga dengan 4 anak gadisnya, bahkan meminjam uang untuk mereka bisa membeli tiket untuk pergi ke Amerika. I watched my mom and dad, because of language barrier, they work hard laborers. They worked more than 25 years in America and never took a day of sickness. Dan mereka, saya lihat orang tua saya oleh karena keterbatasan bahasa, dia harus bekerja keras dengan tangannya dan selama 25 tahun tidak pernah mengambil cuti sakit. Because they have to raise 4 girls. Karena mereka harus And memberikan makan 4 orang anak gadisnya. They work hard, they struggled. Mereka kerja keras, mereka berjuang. And I told myself, I will never ever be poor. Dan saya mengatakan kepada diri saya tidak akan mau miskin. I told myself, someday I will take good care of my parents. Saya katakan pada diri saya, satu saat saya akan membahagiakan dan menjaga orang tua saya. I said, someday I will buy my parents $1 million home. Dan saya katakan pada diri saya, suatu saat saya akan memberikan orang tua saya rumah seharga $1 juta. And you know, folks, Dan Anda tahu, one of the biggest joy for me dan salah satu cerita yang paling besar was the day that I bought my parents $1 million home. itu adalah ketika saya memenuhi janji saya memberikan orang tua saya rumah seharga $1 juta. Folks, I'm sure all of you sitting here, you either have kids, we're parents. I'm sure you want to make a difference to your family. Dan saya yakin Anda yang punya anak, yang punya keluarga, Anda pun ingin membahagiakan mereka, membuat satu perbedaan. And Jeunesse Global is an amazing platform Dan Jeunesse Global adalah platform yang luar biasa, to turn your dreams into reality. yaitu untuk mengubah impian Anda menjadi kenyataan. And it is so true that when opportunity knocks, that it welcomes different reactions, different decisions, and different actions. Dan memang benar, pada satu kesempatan itu mengetuk pintu, akan ada keputusan yang berbeda, akan ada reaksi-reaksi yang berbeda. But those different actions, different decisions, Tapi tindakan yang berbeda, keputusan yang berbeda itu determine different destiny. menentukan tujuan atau destinasi yang berbeda. All of you sitting here tonight, you're very, very fortunate. Anda duduk di tempat ini malam hari ini, Anda sungguh beruntung. Because 3 years ago, we had no check story, no product story. Poor Winnie, she was the oldest among us 5. She sacrificed half of her face. Karena 3 tahun yang lalu kami belum punya cerita sukses tentang bisnis, juga belum punya kesaksian tentang produk. Kasihan sekali Tato ini, dia harus mengorbankan setengah mukanya. But 3 years later, Tapi 3 tahun kemudian, I've heard similar stories like this throughout the world, in the Jeunesse Global world. saya mendengar cerita-cerita yang hampir sama di seluruh dunia di Jeunesse. You have these incredible leaders right here that has blazed the trail.
Dan Anda sudah memiliki para pemimpin yang luar biasa yang sudah membuka jalan. So if you have a dream, Jadi kalau Anda punya impian, first thing you just get out that dream, get out that desire, write down some of the things that you wanted to accomplish in life. jadi kalau Anda punya impian, keluarkan itu dari pikiran Anda, tulis pikiran itu, bikin list apa yang Anda inginkan. Make that decision and make that commitment to yourself that you are gonna make it no matter what. Dan Anda harus membuat satu keputusan, membuat komitmen terhadap apa yang Anda tulis dan berkata, saya akan berhasil apapun halangannya. No matter what, if people laugh at you, people don't believe in you, you gotta move forward toward your dream. Tidak peduli apa yang orang lain katakan dan ketawain Anda harus tetap maju mengejar impian Anda. That's what we did. Itulah yang kami lakukan. 3 years ago, 3 tahun yang lalu, I could pronounce resveratrol. 3 tahun yang lalu saya nggak bisa mengucapin resveratrol. I didn't know what GF was. I thought GF stands for girlfriend. Saya tidak tahu apa itu GF, girlfriend ya. Saya pikir itu GF itu girlfriend. But 3 years later, Tapi 3 tahun kemudian, the proof is in the pudding. dan buktinya itu luar biasa. We are the top 100 MLM company in the world. Kami satu daripada 100 perusahaan MLM di dunia. And we are the youngest company that's ever made it to the top 82 in the world. Dan kami adalah perusahaan paling muda yang mencapai peringkat 82 di dunia. It is my sincere hope that each and every single one of you take advantage of what's happening around the world and be a part of this incredible company. Dan nasihat saya yang paling tulus supaya Anda bisa mengambil keputusan yang benar dan menjadi bagian apa yang telah terjadi dengan jenis global di dunia. Because we are about to roll out something that's going to save even more people's lives around the world. Karena kami akan mengeluarkan sesuatu yang bahkan lebih banyak menyelamatkan nyawa seorang lain. The gentleman that you heard a little bit earlier, this gentleman, Ye Barry, he's ranked as one of the top CEOs in the world. He's our strategic partner for our brand new product. Dan seseorang yang Anda sudah dengar yaitu Ye Barry adalah top CEO di Amerika dan dialah yang membawa produk ini ke Genes. He already owns a company that's $1 billion plus company. Dia memiliki satu perusahaan yang nilainya miliaran dolar lebih. But he chose to partner with us with his brand new product called Propectin. Tapi dia justru mau berbagi bersama-sama menjadi partner bisnis jenis global dan mengeluarkan satu produk yang namanya Propectin. This amazing product will help remove all of the heavy metals in our body. Dan produk yang baru ini akan membantu Anda mengeluarkan seluruh zat-zat kimia atau logam-logam yang berbahaya dalam tubuh Anda. And not only that, I'm sure most of you heard about what happened in Japan, the Fukushima. Dan saya yakin Anda sudah mendengar apa yang terjadi tragedi di Jepang di Fukushima. That radiation is being blown by the wind all over. That nuclear, that heavy metal radiation is no longer an issue for Japan. Dan karena radiasinya sudah menyebar dengan angin, itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Isu radiasi nuklir bukan hanya Jepang saja. Over 50% of the children that were near the nuclear disaster, they were all having nosebleeds. Dari 50% anak-anak yang tinggal di bencana nuklir dekat Fukushima, semuanya mengeluarkan darah di hidungnya. But with our Propectin, we're able to remove all the heavy metals, including cesium-137, which is found in radiation. Dan dengan Propectin itu bisa membantu membuang semua logam-logam zat berbahaya yang juga Cesium-137. Cesium-137 zat yang berbahaya, radiasi. Folks, those heavy metal radiation is a global problem. Teman-teman, radiasi nuklir yang terjadi ini adalah problem dunia, problem global. But we at Genes Global, with Propectin and Reserve, we are part of the global solution. Tapi dengan kami di perusahaan Genes, dengan Propectin dan Reserve, kami adalah solusi untuk masalah global ini.
So let's collectively work together, build ourselves, help ourselves become healthier. At the same time, I believe together, collectively, we can go out there and save the world. Jadi bersama-sama secara kolektif, mari kita bergandeng tangan untuk bersama-sama menyelamatkan dunia. So together, let's make this world a better place for all of us. Oleh sebab itu, mari kita jadikan dunia ini satu tempat yang lebih baik bagi kita semua.